बांग्लादेश की तरफ तीस्ता नदी पर बने पुल पर पैरामिलिट्री फोर्स की इमरजेंसी मॉक ड्रिल। बांग्लादेश की ओर बहने वाली तीस्ता नदी पर बने महत्वपूर्ण सड़क और रेल पुल पर आज अर्धसैनिक बलों की आपातकालीन संयुक्त मॉक ड्रिल आयोजित की गई है। आज सुबह से ही जलपाईगुड़ी शहर से सटे असम की ओर जाने वाली इस रणनीतिक पुल क्षेत्र में बीएसएफ ने दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग और राज्य सरकार की अन्य आपात सेवाओं के साथ मिलकर ये अभ्यास किया है। घने कोहरे की चादर में ढके तीस्ता नदी के किनारे अचानक शुरू हुई इस गतिविधि से इलाके में युद्धकाल जैसा हालात बन गया। इस संबंध में स्थानीय व्यापारी अमित विश्वास ने कहा है कि ये मॉक ड्रिल पुल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है। এখানে মক ড্রিল হচ্ছে বিএসএফ কিসের মক ড্রিল এটা? এটা যুদ্ধের ট্রেনিং এগুলা কারা এসছে এটা? বিএসএফ, তারপরে পুলিশ, তারপরে অ্যাম্বুলেন্স, অনেক, তারপরে ফায়ার ব্রিগেড সবই আছে। এটা কখন থেকে শুরু হয়েছে? এটা সকালে 8টার থেকে শুরু হচ্ছে। এখনো চলছে? হ্যাঁ, কি বোঝা যাচ্ছে, কি দেখতে পাচ্ছেন? দেখতে পাচ্ছি তো ভয় লাগছে, যুদ্ধ ভাব। কেন যুদ্ধ ভাব কেন? এই বাংলাদেশের সাথে কেচাল হয়েছে। বাংলাদেশে কি মনে হয় কেন কি করছে তারা, কি করছে, কি প্রশিক্ষণ নিচ্ছে কিভাবে কি করতে হবে। কিসের কি কোথায় প্রশিক্ষণ নিচ্ছে, কোথায়? নিচে ব্রিজের পাশে, তিস্তা ব্রিজের পাশে। বিএসএফ সমস্ত এলাকাটাতেও তো তারা ঘুরে দেখছে ব্রিজটা। হ্যাঁ, ব্রিজের সুরক্ষার জন্য কোনো ইয়ে হচ্ছে। কি নাম আপনার? অমিত বিশ্বাস। কি নাম? অমিত বিশ্বাস। অমিত বিশ্বাস। More than 50% of Sacred Heart School students achieve 90% plus in ICSE exams. Here, academics meet creativity, technology meets talent, and passion meets possibility. Ranked among the top 3 co-ed boarding schools in West Bengal, awarded Best Residential School in North Bengal with AC hostels that feel like home and nutritious meals that fuel champions. Every child grows stronger here. Sacred Heart School, the home of tomorrow's champions. Admissions open.